सबके सबका करियर खराब हो जाएगा अभी। ठीक है, फिर तुम्हें जेल में बैठ के लिखने सारे एग्जाम अपने सारे बच्चों को। तुम ही लीडर हो ना, लीडर तो तुम ही हो, तो तुम्हारी बात सुन रहे हैं सब लोग यहाँ। और कौन है लीडर बताओ, कौन है हाथ खड़ा करो, कौन है लीडर? दवाई एक नहीं है, खड़ा करो खाली। कौन है लीडर बताओ? सबका करियर खराब करना चाहते हो तो लेकिन तुम्हारा আর কোন দেখনা স্টুডেন্ট 8 বছর নিচে থাকলে স্টুডেন্ট কিন্তু হয় না। এই জুভেনাইল যাদের জন্য আমাদের কোর্ট জুভেনাইল আলাদা ইয়ে আছে, ঠিক আছে? আর এরকম শোনো 22 আর পার্টটা যদি এরকম হলে এগুলি আইন আছে। ठीक है, प्रोटेस्ट करने का तरीका ये नहीं होता है। ऑफिस में आके तुम मेरे मिल भी सकते थे मुझे कि मैम ये सब हो रहा है। तुम डीएम ऑफिस जा सकते थे, ये लेटर तुम डीएम ऑफिस से जाके वहाँ पर तुम धरना कर सकते थे। ये कोई तरीका नहीं होता है। क्या है ये भाई, ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस। बहुत बड़ा बात है। क्या कर रहे हो ऐसे बच्चों को भाई? एक टीचर को कंट्रोल क्यों है? আজ বেলা 12টা নাগাদ টি গার্ডেন উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আন্দোলন দমাতে গিয়ে মহকুমা শাসক সোনাক্ষী সিং তুমর সাংবাদিকদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন, সেই ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ সাংবাদিকরা জেলা শাসককে সমস্ত ঘটনা জানান এবং বিচার প্রার্থী হন। বিচার জানিয়ে সাংবাদিকরা মহকুমা শাসক অফিসের সামনে ধর্নায় বসেন। প্রায় 1 ঘন্টা পর জেলা শাসকের নির্দেশে মহকুমা শাসক আসেন এবং এসে সাংবাদিকদের সাথে যে ঘটনা করেছে ওনার জন্য ক্ষমা চান। সাংবাদিকরা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ধর্ণা আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।